Ayan, papalaban ulit si Future Boxer. Biglang may naghamon sa kanya. Ito yung team Future Boxer dati. Mga kaya nga pala po namin guys, si Boy Tata kaya ta. Toy, ano 3 rounds? 3 rounds. 2 rounds lang sabi mo. Sige. Hindi pa ako nagtuka. Hindi ako nagtuka. Bawal sa bayag, bawal sa batok. Sunto ka na? Ayun! Bawal sa likod. Bawal sa likod? Sisibi ulit. Pause lang. Bawal sa batok. Bawal sa bayag, bawal sa likod. Pag natubag, huwag mo yung pinatan. Atras. Ayun. Bakala! Atras. Bakala! Okay lang, Jake. Ha? Tagalan ako. Hit gear lang. Pimikit na sa bato. Di, okay lang. Dito. Kita. May banat. Okay lang. Gitna, huwag ka sa. Galit. Okay lang. Ha? 1 minute pa lang. 1 and 30 seconds. Sige. Yan. Dito wala. Uy. 30 seconds na lang. 30 seconds. Batok ka? Tandok lang ka mo. Grabe. Bago, may kalpusan. Relax. Masyadong maratan. Bunot. Takas. Yan. Sige. Takas uy. Tok. Di aga pag umaka pa na. Ano yung pumain dyan? Tama na. Ano, okay lang? Okay, ibag mo. 30 seconds na lang, 30 seconds.